রামেরি ডিয়াম মাঝে ডুফি গিল গই এ জাঁসিনর আরবি সদর অক্কল আর জাঁসওয়ালা অক্কল আর কানত থাই গিল গই হে টাইম ফন আর কান বর্মার মাঝে বুদ্ধিস্ট ধর্ম নোয়াচ্ছিল আর ইতারা তওয়াক্কাল তো আল্লাহর ওরে আর কানম মাঝে তাই এরে ইসলাম ও তবলিগ শুরু করছিল। আর ইতারার তবলিগর দ্বারা বহুত কাফির অক্কল মুসলমান গিল গই আর ইতারা শাদি বিয়ার দ্বারাইও বহুত মুসলমান ফয়ন অক্কল ফয়দা হইয়ে যে তারার নসলের তবলিগ আর রাহমতর খাসিয়তুল্লাহ তারারে রাহমিয়া কম ইয়ানি রাহমত গরদে কম খাওয়া যাইত। আস্তে আস্তে রাহমিয়া কমর লফজই বা রোহিঙ্গার মাঝে বদলি গিয়ে हिस्ट्री ऑफ बर्मा जिबा हारवे जी ये लिख के इबा मजे इबा ये लिख के दे 888 মাঝে রাজা মহানেটিং ধন্যবাদী আরকানুর রাজা চিল হি বাইয়ে ওয়েসালি শহরের নিজর রাজধান বানাইল আর রামরি শহরের বুনিয়াদ ডাইলিল আর 22 বছর ফোন ইনসাফের সাথে হুকুমত গড়ি মরি গিল গই। হে রাজার হুকুমতর মাঝে রামেরি ডিয়াত আরও বহুত জাঁচ অক্কল তবাও গিল গই জাঁসিন ও সোয়ারি অক্কল আরব সদর অক্কল আছিল যে তারারে আর কানর আলোক আলোক ফারা অক্কলত আবাদ করা গিয়ে लेकिन तारीख़ इस्लाम बर्मा और कान और बर्मा रिसर्च सोसाइटी जर्नल जिल्द नंबर 3 मज़े हिंतावादी अरकान मज़े 865 लोदी 865 फन शेख अब्दुल्ला मोहम्मद हनीफा ईसा आमिर हमजा गोलंगी जिबारे गौरी बुलियो ख्वाजा इतारा राजा चिल्लेयानो जिक्र फाजा और बाजू हिस्ट्रीम मजे 865 लोती 835 फन शेख अब्दुल्ला राजा चिल्देंडिल्ला यो फाजा। बहरहाल अज्जर आरार प्रोग्राम और मौजूल हुई और हिस्ट्री साई बादे आरा ए नतीजत पहुँची दे कि मुसलमान बर्मम्मदे साहबार दौरत लोती आसे लेकिन मुसलमान राजा कले 680 लोती और कानून मजे हुकूमत करा शुरू करजे और 865 या 835 फन मुसलसल हुकूमत करजे यार बादे माजे माजे गैर मुस्लिम और माजे माजे मुसलमान कले हुकूमत करजे।